The plan for a consensus candidate to contest against seating Chief Minister Manohar Parrikar has died a natural death. The Bharatiya Bhasha Suraksha Manch today as much admitted to it, though still not completely ruling it out. Initially there were talks of a consensus candidate. However, though the Aam Aadmi Party has not kept a candidate in Panji and Valpoi, the political wing of the BBSM, the Goa Suraksha Manch, has put up its leader Anand Shirodkar as a candidate against Parrikar. The GSM was formed to push the agenda of the BBSM of education in local language politically, but did not even come close to winning a seat in the recently concluded assembly elections. Most of the speakers at the BBSM's Wednesday press conference spoke on the government and its education policy. म्हाका दिसता आता सगळ्यांचो एक कॅन्डिडेट जातलो म्हणून काँग्रेसी फाटी सरचे ना आनी आमी तर कशेंच फाटी सरचे ना, कारण आमचो कॅन्डिडेट बरो स्ट्रॉंग आसा, बहुजन समाजाचो कॅन्डिडेट आसा आनी पयल्या फावटी म्हाका दिसता भाऊसाहेबा उपरांत आनीक शशिकले उपरांत इफ आय एम नॉट मिस्टेकन पयल्या फावट आमकां बहुजन समाजाचो कॅन्डिडेट येवन पणजेक रिप्रेजेंट करपाचो चान्स आसा. एकदां आमी फटवल्या म्हणटकर वन्स बिटन ट्वायस शाय. आमी आमचो उमेदवार दवरलात, उलोवणी चालू आशिल्ली, म्हणून हरशीक दिसता जायत की आपूण एक व्हडली पार्टी ऑल इंडिया पार्टी आमी इल्लेशे हांचे आमी कित्याक आयकुया आनी तांचे कॅन्डिडेटा खातीर आमचो कॅन्डिडेट आमी कित्याक फाटी घालया अशें तांकां दिसलें जावंये. काल 12 लाख दिवपाची तयारी आनी आज म्हणटा की त्यो प्रायवेट शाळो सुरू जाल्यो जाल्यार सरकारी शाळा पण सरकारान जर शाळा चलोवंक येनात जाल्यार सरकारान शिक्षण सोडप येवंक जाय. Our video journalist Yeshwant Parab from Panji.